کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند۔ اتنا طویل سفر اور اخراجات بھی ہوں گے ایک اچھی تعداد میں، تو آپ کو تھوڑا مشکل نہیں لگا ہوگا آنے جانے میں؟ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے، سافروا تصحوا، آپ سفر کریں صحت یاب ہو جائیں گے بحمد اللہ۔ ایسا سفر ہے کہ مدینہ المرشد میں حاضر ہیں، امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ علم دین سیکھنا موقع مل رہا ہے، دل باغ باغ مدینہ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ امیر السنت اگر نظر کرم فرما دیں اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں آ کر یقین مانے، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہے، چراغاں دیکھ کر تو اور ہی زیادہ دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ محبت میں چار چاند لگانے کے لیے اور جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں۔ میرا یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا اور یہ خواہش تھی کہ پیر صاحب کے ساتھ صبح 12 کا جو جشن ہوتا ہے، ایک سماع ہوتا ہے، وہ منایا جائے۔ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی محبت کا بھی بہت ایک ذہن بنتا ہے۔ The main purpose, one thing we can say that we've learned from here is how to fulfill our Madni goal, which is to rectify ourselves and the people of the world. آج امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں جو کھانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کھانا اتنا ہی کھائیں کہ جتنا ہمیں راس آ جائے، اتنا نہ کھائیں کہ ہمیں وہ نقصان دے۔ آج مدنی مذاکرے میں بھی پیر صاحب نے نقش نالان پاک کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک نہیں سجایا اس کو سجائیں۔ بیسیکلی مجھے نا دلی طور پہ سکون چاہیے تھا جو نہیں مل رہا تھا، 2-3 جگہ پہ میں گیا ہوں، لیکن یہاں پہ وہ چیز مجھے مل گئی ہے، بیسیکلی دلی سکون ملے مجھے یہاں پہ۔ ادھر آ کے تو دلی سکون اتنا ملتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا جانے کے لیے۔ الحمدللہ ایسے کہ اسپریچل چارج نہیں، جیسے بندے کو جو بیٹری آپ کی فون کی جو ڈیڈ ہوتی ہے اس کو چارج کرتے ہیں، تو ہم ادھر آئے اسپریچل بیٹری چارج کرنے کے لیے، تو امیر سنت کی بارگاہ میں نگاہ میں الحمدللہ ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے الحمدللہ۔ Well, alhamdulillah, this environment of Dawat Islami has made it opposite. It's made it easy for us to do good deeds. It's made it easy for us to stay away from sins and badness. بڑی خواہش تھی میں اپنے مرشد کے پاس جا کر 12ویں شریف مناؤں، بالخصوص 12ویں شب مناؤں۔ میں اپنی دل کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ بڑے بے صبری سے انتظار ہے کہ 12ویں شریف آئے اور ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ادھر صبح 12 کا استقبال کریں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو ادھر در مرشد پہ حاضری دیتے ہیں، اور ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے کرم کیا، ہم ادھر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ So this brother is asking me what has Dawat Islami gave me. What I can say to this is, you should ask what hasn't Dawat Islami give. Dawat Islami has given us everything. It's given us the ability to have the law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to follow his sunnah, to follow the Quran. وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مرشد اگر کرم فرما دیں، وہ نظر فرما دیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ A very big thank you to Amir Ahl Sunnat. Well, alhamdulillah, through the blessing of Dawat Islami, Amir Ahl Sunnat, he has given us everything to live our life according to the Quran and Sunnah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، یعنی یہ کہہ لینا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔
ना भी कहा तब भी दिल की नीयत काफ़ी ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, वो है मुतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में सवाब मिलेगा, और मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रहे, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नीयत की थी। नीयत के बगैर नियत नहीं की थी तो अब नहीं कर सकते एहतिकाफ। अलबत्ता वो माफ़ कीजिए, इफ्तार नहीं कर सकते। एहतिकाफ की नियत कर लीजिए, अब भले इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम मुनासिब ये है, बेहतर तो वही है कि जब मस्जिद में दाखिल हो एहतिकाफ की नियत कर लें तो कुछ ना कुछ इबादत वगैरह होती रहेंगी और एहतिकाफ की नियत का सवाब तो आपको मिलता ही रहेगा। और अब खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सही है। ताहम जब नहीं की थी और अब खाने के टाइम पर की तो मुनासिब यही कि सवाब के लिए आप नियत करें, कुछ ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुरूद शरीफ की फजीलत का एक तवज्जो तलब वाक़िया। हज़रत अबू सुलेमान मोहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जो एक आलिम व मुहद्दिस ग़ालिबन गुज़रे, फरमाते नूर वाले आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझसे फरमाया, ऐ अबू सुलेमान, जब हदीस में मेरा जिक्र आता है तो तुम सल्लल्लाहु अलैहि लिखते हो और वसल्लम छोड़ देते हो। उसमें 4 हर्फ हैं, हर हर्फ के बदले 10 नेकी है, लिहाजा तुम 40 नेकी छोड़ देते हो। हवाला अल क़ौलुल बदी, पेज नंबर 464। तो यूं मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ने से सवाब ज्यादा मिलेगा, वसल्लम तर्क कर देंगे तो सवाब कम हो जाएगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हम तो सवाब तो मिलता है, लेकिन साथ में सलाम भी पढ़े तो ज्यादा सवाब मिलेगा। जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, ये कहेंगे तो सवाब बढ़ जाएगा। बेहतर ये कि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि बारक वसल्लम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहे दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम मुझ पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। अब बुला लो मदीने में अत्तार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल। दीवानो आओ आमना बीबी के घर चले, सुबह बहार हो गई सरकार आ गए। लहराओ सब्ज परचम इस्लामी भाइयों, लहराओ सब्ज परचम इस्लामी भाइयों। घर घर करो चरागा के सरकार आ गए, सरकार आ गए। झूमो आए नबी मुस्तफा तो सब कहो सल्ले अलैहि, आए नबी मुस्तफा सब कहो सल्ले अलैहि। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, रबीउल अव्वल शुरू होते ही काफ़ी लोग लोहे के ग्रिल से, वेल्डिंग से रोडों पे मक्के मदीने की तस्वीरें और नायलन पाक बनाते हैं फ्रेम की तरह, वो रोडों पे लगा देते हैं, बाहर गार्डन में, बाहर पार्किंग में, रोड पे, अपने घर के बाहर ज़मीन पे रख देते हैं। तो उसके बारे में क्या हुक्म है
کہ ایسا کرنا کیسا ہے اور زمین بھی پاک ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے، اس بارے میں معلومات دیجیے۔ جیسے گریل دکھائی، اس پر نالے پاک بنا ہوا ہے، زمین پر ڈائریکٹ نہ ہوا۔ اچھا، پھر زمین پر رکھنا یہ کچھ نہ وہ اسٹینڈ رکھتے ہوں گے، لٹا کر نہیں رکھتے ہوں گے۔ اسے کعبہ شریف کا ماڈل بناتے ہیں، گنبد خضرا سبز گنبد شریف کا ماڈل بناتے ہیں تو کچھ وہ اسٹیج رکھتے ہیں، اس پر کوئی پٹلا رکھتے ہیں، اس پر یہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو میں نے عرض کیا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں معاذ اللہ زمین پر لٹا کر رکھیں گے تو یہ ہر ایک بولے اور یہ کیا چونکے گا کہ یہ تو لٹا کر رکھا ہے نالے پاک رستے میں روڈ پہ۔ ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے، اسٹینڈ پر ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے رکھنے میں۔ مسجد بھی زمین پر ہی رکھی ہوئی ہے، پوری مسجد کائے پہ رکھی ہوئی ہے، پٹلے پہ تو نہیں رکھی ہوئی۔ تو یہ ادب کا تعلق ایسے نا کہ وہ عام لوگوں کی عادتوں پر، معمولات پر، عرف جس کو بولتے ہیں، اس پر ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی بے ادبی، جو میں نے کہا جو میں سمجھاؤں، اس کے متعلق کوئی بے ادبی نہیں ہے اس میں۔ کعبہ شریف بھی فرش پر ہے، سبز گنبد شریف بھی فرش پر ہی ظاہر ہے، عرش سے بلند ہے لیکن فرش پر تشریف فرمائے۔ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ رشتے کے لیے لڑکے والوں کو کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے والے جب کسی لڑکی والوں کے ہاں جاتے ہیں تو دعوتیں اڑاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں جی آپ کی لڑکی تو موٹی ہے، کالی ہے، اس کو تو ڈھنگ سے کپڑے نہیں پہننے آتے، اور یہ میرے بھائی یعنی دیور سے پردہ کرتی ہے، ہمیں تو کوئی پری چاہیے۔ تو اس سے لڑکی والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کوئی بہتر طریقہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے جب جایا جائے تو کیسے دیکھا جائے، یا ان کو بتانا ضروری ہے ہم شادی کے لیے دیکھنے آئے ہیں، یا کوئی ایسے طریقے سے لڑکی دیکھ لی جائے کہ پسند آنے کی صورت میں رشتے کی بات کر لی جائے، ناپسند آنے کی صورت میں تو اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اب یہ کوئی دکان کی بزنس آئٹم تو ہے نہیں کہ دکان پہ جا کر آدمی چیک کرے اس کو۔ ہمارے یہاں طریقہ یہی دیکھا ہے کہ انکوائری پیچھے سے ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ انکوائری جب بھی ممکن ہے، ورنہ تو سارے بول کے کہ ہم آ رہے ہیں، انکوائری کچھ بھی نہیں کی تو بنا سجا کے رکھنا ہے، گھر کو بھی سجانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ گھر بھی دیکھتے ہیں، اچانک کسی اور بہانے سے خود نہیں جاتے، کسی کو بھیجتے ہیں، اڑوس پڑوس دوست احباب سے معلومات کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول کس طرح کا ہے، لڑکی کے اخلاق کیا ہیں، ان کے ماں باپ کے اخلاق کیا ہیں، یہ پیچھے سے انکوائری ہوتی ہے۔ ہم نے جو ہے نا، اسی طرح عام طور پہ ہوتا ہے، اب کوئی نیا ٹرینڈ نکلا ہے، سامنے جا کر یہ اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہوں۔ یہ جو کہہ رہے تھے یہ اس طرح بھی ہے، نہیں جاتے بلکہ یہی ہے، خواتین جاتی ہیں باقاعدہ دیکھنے کے لیے، پہلے سے انکوائری ہوتی وہ انکوائری الگ ہے چلتی ہے۔ جی ہمارے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے، انکوائری پھر فل ہوتی ہے، پھر دل تھوڑا ٹھکتا ہے نا تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ سودا کرنا ہے کہ نہیں، یہ پہلے دیکھتے پھر انکوائریاں کرتے ہیں۔ جی چلو ہوئے گا۔ تو اب جیسے مختلف برادریوں کے ہو سکتے ہیں انداز ہوتے ہوں، لیکن جو میں نے عرض کیا رہا پیچھے سے انکوائری، مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ خواہ مسائل ہو، ہم دیکھیں پھر لوگ ہم کو پسند نہیں ہے تو دل آزاری یا جو بھی ہے، مطلب ایزا تو پہنچے گی، اب وہ تعزی ہو ایزا ہو وہ الگ صورت ہے، لیکن تکلیف دہ ہے تو پہلے سے دیکھ لے گا، اب سمجھ میں آئے پھر آدمی آگے بڑھے۔ انڈائریکٹ پیغام بھجواتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اصل میں رشتہ ڈالنے سے پہلے جاتے ہیں، اور اس میں اس کی کنڈیشن یہ بتا رہے تھے کہ وہ آتے ہیں اور دعوت وغیرہ کا سب اہتمام ہوتا ہے۔ اب جو مہذب اور اچھے گھرانے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر نہیں سمجھ آتی تو وہ کسی نہ کسی اچھے انداز میں معذرت کر لیتے ہیں، یا جواب ہی نہیں ہوتا جو بھی ہو۔ لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ بہت خطرناک، بعض عورتوں کی طرف سے دل آزار کہ وہ باقاعدہ اس طرح کے کمنٹس پاس کرتی ہیں کہ موٹی ہے، ٹھنگنی ہے۔ تو ہاں بعض اوقات تو یعنی اس طرح کے دارالفتہ میں ہمارے پاس سوالات بھی آئے کہ اس کو کریم لگائیں فلاں کس، اور یہ اس کو یہ کھلائیں وہ کھلائیں، کپڑے کے ڈھنگ نہیں ہے اس کو وغیرہ بولتے ہوں گے، لیکن یہ کوئی بالکل رف کوالٹی کے ہوتے ہیں نا، لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے تو یہ وہ بعضوں کا دونوں طرف سے ہوتا ہو کہ تمہارا لڑکا کون سا مطلب اسمارٹ ہے،
वो भी तो महंगा है और टेढ़ा चलता है, और एक दूसरे का हो सकता है करते हो और लड़ाइयाँ करते हो, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर रिश्ता पसंद है तो कुछ भी बोले नहीं, या तो अगर वाकई गौर करने की नीयत है तो बोले हम मशवरा करते हैं, अगर है मशवरे की नीयत नहीं है तो बोल चुपचाप चला जाए, दुआ करें अल्लाह बेहतर कर दे। इस तरह कोई ऐसा कि जिसमें झूठ ना हो, झूठ तो बहुत चलता है, इसमें बहुत ही चलता है समझे, तो अल्लाह पाक झूठ से बचाए, गुनाह से बचाए कि आदमी आ जाए। तो इस तरह अगर दावतें उड़ाना जो है ना, ये समझ में नहीं आता। जो आएगा उसको दावत तो करेंगे, ये मांगेंगे नहीं कि हमको दावत खिलाओ, तो ये नहीं कहेंगे कि ये झूठ मूठ दावत खाने के लिए चले जाते हैं, खा के निकल आते हैं। ये थोड़ा मेरा ख्याल है ये मुबालगा है। दावत करेंगे, पर लड़की को आरास्ता करेंगे, तो ये तो सुन्नत कदीम आला हज़रत ने भी लिखा है कि ताकि लड़की को, कंवारी को इस तरह रखें, अच्छा लिबास जेवरात से, कि लोग आए रिश्ता मतलब करने के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हर चीज़ पर तो लेबल लगता है, पैकिंग खूबसूरत बनाते हैं। हमारे यहाँ तो बिजनेस आइटम सभी में मतलब, हमारे यहाँ तो फिर भी लूज चीज़ें मिलती हैं, बाद मुल्कों में तो और भी सख्तियाँ होती हैं, लूज चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, तकरीबन पैकिंग में ही मिलती है, और पैकिंग खूबसूरत भी होती है। तो इसमें क्या हर्ज है इसमें, जबकि कोई धोखे की सूरत ना हो, कि पैकिंग ऐसी की, तहरीर ऐसी की कि जो धोखे वाली और अंदर कचरा हो, वो एक अलग फिर वो सूरत बन जाएगी। बहरहाल ये कि लड़की की अगर कोई इसमें खामी है तो इसको इस तरह जिक्र करना, काली मोटी लंगड़ी लूडी, ये तो वाकई दिल आज़ारी, सख्त दिल आज़ारी है। मोटे को भी मोटा बोलेंगे बुरा लगेगा, अंधे को भी अंधा बोलोगे उसको बुरा तो लगेगा। हमारे अंधे को भी खूबसूरत अल्फाज में बोलते हैं, नाबीना बोलते हैं, बेचारे नाबीना है, यार ये अंधा है। दोनों में फ़र्क है, माना एक ही है, दोनों में फ़र्क है, दिल आज़ारी होगी। ये मोटा है, बुरा लगता है। हमारे इसको यूँ खूबसूरत अल्फाज में बोलते हैं, माशाअल्लाह सेहतमंद है, फिर शायद बुरा ना लगता हो। अरे सेहतमंद नहीं है, लेकिन सेहतमंद का एक माना हमारे यहाँ लुगत में ये बन गया है कि मोटे को सेहतमंद बोलते हैं। तो यानी कोई भी ऐसा लफ्ज हो या जरूरत नहीं है तो कुछ भी ना बोले। हर मोटे शख्स को सब थोड़ी बोलते हैं कि ये मोटा है, कुछ भी नहीं बोलते। इसी तरह कद काट बड़ा है तो उसको लंबा, लंबू, ठिगना, टिंगू, ये सब सारा दिल दुखाने वाली बात है। हम मतलब अच्छे खूबसूरत अल्फाज जो झूठ में ना हो, झूठे मुबालगे में ना हो, वो अल्फाज इस्तेमाल करें। अब फिर हरदम ज़रूरत भी नहीं पड़ती ना, मोटा ठिगना कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हम कितनों से मिलते हैं जिसको कहाँ इसके कद काट नापते हैं और साइज इसकी मोटापा और ये चेक करते हैं। या शेख अपनी अपनी देख अपने, तो इस तरह मतलब किसी को भी ऐसा लफ्ज ना बोला जाए कि जिससे उसका दिल दुखे। और यही चीज़ें पीछे से बोलेंगे तो इसकी फिर ग़ीबत की सूरतें होती है। कोई जैसे वज़न जिसका ज़्यादा हो बेचारे का, वो खुद एक तो अपने बेजार होता है। कोई भी भारी भरकम शख्स हो ना, वो आपको यूँ नहीं बोलेगा कि यार मैं खुश हूँ, मस्जिद बढ़ा रहा हूँ, दुआ करो यार, ऐसा मोटा हो जाऊँगे दरवाजे में फंस जाओ, दरवाजा बड़ा करवा लेंगे, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। वो अंदर से बेचारा बेजारी होता है। लेकिन बात होगा, मैं आपको बताऊँ कि खाने पीने से वज़न बढ़ता है, लेकिन हर सूरत ये नहीं होती। बाज़ दवाएँ, बेचारे मरीज़ होते हैं, दवाएँ पीते हैं, बताते हैं यार मैं ये खाता हूँ, एक रोटी खाता हूँ, इतने चावल खाता हूँ, ये बताते हैं कि इससे वाकई आदमी मोटा रहो। यार मेरी दवाएँ मतलब फुला मरज है, दमा है, तो ये तो दवाएँ खाता हूँ और उससे बस यार बदन फूलता जा रहा है। अब क्या करें बेचारा। तो कोई भी वजह हो सकती है मोटा होने की, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा खाने से, चिकनाई खाने से, मीठा मीठा हप हप करने से, मैदा खाने से, मैदा, मिठास और चिकनाहट, ऑयल, घी वगैरह, इन चीज़ों से ज़्यादातर ये मेन 3 चीज़ें हैं जिनसे वजन बढ़ता है। पैदल चलने का रुझान नहीं है। तंदुरुस्त आदमी को भी चाहिए कि मुमकिन हो उसके लिए तो पौन घंटा पैदल चले रोज़ का, मगर ये नहीं यूँ पीछे हाथ रख के हे करके बातें करते हुए, ये वो नहीं है मुफीद इतना। लेकिन स्पीडली चले, ऐसे चले कि पसीना आ जाए। पार्क बने हुए चारों तरफ, मतलब यानी गोल गोल वो जगह पंगडंडियाँ बनी होती हैं, लोग चल रहे होते हैं, तो चले इसमें ताज़ा हवा, सुबह फजर की नमाज पढ़ के, अब इशराक जांच पढ़ के अल्लाह तौफीक दे तो आप चले तो कोई हल्की फुल्की धूप भी मिलेगी, सनबात की भी सआदत मिले। सनबात धूप, ये सुबह की धूप जो होती है ना, सुबह की और गुरूब आफ्ताब से 20-25 मिनट पहले की धूप बहुत अच्छी होती है।
सेहत के लिए मुफीद होती है, विटामिन डी भी पैदा करती है और भी विटामिन और मतलब बड़े फ़वायद है इसके। यहाँ तक कि आजकल जो लड़कियों के ऑपरेशन होते हैं ना हामिला के, ये बच्चा तकरीबन ऑपरेशन से आ रहे हैं, इसकी भी वजह ये बताई जाती है इनको धूप नहीं मिली होती बच्चियों को। छोटी होती है तो छोटी मतलब अब तो दरवाजे पे फिर वो पैसे ज़्यादा है तो मोटे मोटे पर्दे लग जाते हैं, तो एसी लग जाता है, धूप पर पाबंदी, ताज़ा हवा पर पाबंदी, तो बहरहाल ये सूरतें हैं। तो धूप नहीं मिलती तो वो जो जिस अंदर में अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, कोई ऐसी चौड़ी सी हड्डी है तो वो हड्डी जो है ना वो धूप से फैलती है और उसकी साइज सेट होती है, जो मेरी नाकिस मालूमात है। तो अगर उसको धूप मिलेगी नहीं तो ये हड्डी जो नहीं सुकड़ेगी, अब ये छोटी पड़ जाती है। तो यूँ फिर ऑपरेशन के जरिए उसको, अल्लाह बेहतर जाने, मतलब गलत ऑपरेशन भी हो रहे हैं, पैसों के लिए भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। नॉर्मल हो सकती है डिलीवरी, लेकिन पैसे लेने के लिए भी करने वाले कर रहे हैं, जो बहुत मैंने यूँ कहना चाहिए जुल्म करते ही हैं और लेते भी है, गुनाह करके लेते हैं पैसा, हराम लेते हैं धोखा देकर कि तुमको ऑपरेशन की जरूरत है। और यहाँ तक अब तो दुकानदारियाँ खुली हुई है, इतने पैसे दो तो ऑपरेशन और इतने मजीद दो तो नॉर्मल डिलीवरी, ये भी है। ये बिल्कुल देखने वाली है दुनिया, हमारे यहाँ हो रहा है इस तरह, हालत खराब कर दी है लोगों ने, तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो बहरहाल लेकिन धूप अच्छी है। तो जो मैंने कहा ना, अगर आप पौन घंटा ये कहेंगे फिर मेरा ख्याल आप लक्कड़ पत्थर हजम हो जाएंगे, चलते नहीं है। मस्जिद 2 कदम पर है, स्कूटर क्या है। पहले घोड़ेसवारी होती थी, घोड़ेसवारी ऊँट सवारी में सारा बदन जो है ना यूं झूमता है, हिलता है, बेहतरीन वर्जिश होती है घोड़े सवारी में, ऊँट सवारी में, डोंकी सवारी, गधा सवारी जो है, पहले गधा सवारी भी होती थी, तो अब ये सब बंद हो गई। तो अभी स्कूटर में कोई मशक्कत नहीं है, घोड़ा गधा चलाने में, ऊँट चलाने में मशक्कत है, मेहनत पड़ती है उसमें, बदन हिलता है सारा, पूरा खाना आपका देखते ही देखते हजम हो जाए। तो ये मतलब अब स्कूटर, कार स्कूटर और सारे बन गए कमरशाह, सारे नहीं मतलब कई लोग कमरशाह मिलेंगे हमें, इस कट गई है कमर, ओ जिसको देखो कमर से ला रहा होता है बेचारा, जनरल बात कर रहा हूँ। ये स्पीड ब्रेकर जगह जगह गड़े, नशे बुफरा, तो स्कूटर चलती है, अभी तवज्जो ना रही तो जंप कर गया एकदम, तो छट करके गिरी, पास बेचारे गिरते हैं। अभी स्पीड ब्रेकर भी है, जरूरतें होती है स्पीड को काबू करने के लिए हमारे यहाँ। तो इस तरह मतलब ये कि इन सवारियों से नुकसान सामने आए हैं। अगरचे स्पीड बढ़ गई है काम की, लेकिन फिजिकली नुकसान सामने आते हैं। इससे सेहत बनती है ऐसा कभी नहीं सुना कि स्कूटर चलाने से आदमी सेहतमंद हो जाता है। हाँ, साइकिल सेहतमंद करती है, इस पर वजन, लेकिन फिर भी साइकिल ज़्यादा चलाने से बाज़ आज़ा को बदन के नुकसान ऐसा होता है कि वो भी है। हर चीज़ लिमिट में हो। पैदल चलना अपने ऊपर अगर बंदा कर लेना तो बहुत सारी बीमारियों से जान छूट जाए उसकी, अल्लाह तौफीक दे। मगर सेहत अच्छी रखने के लिए नियत ये करनी है कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करूँगा। पैदल चलना है तो इसलिए चलता हूँ कि इबादत पर मुझे क़ुव्वत हासिल हो। तो सेहत अच्छी हो तो इबादत में दिल लगेगा, वरना पेट गुड़गुड़ कर रहा होगा, पीठ दुख रही होगी, सर दर्द हो रहा होगा, तो सुस्ती बदन में हो, तो इबादत में, नमाजों में कहाँ दिल लगेगा। हालत यही है ना हम लोगों की। अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, खूब तंदुरुस्त बन जाए, सेहतमंद बन जाए और मेरे मदनी काफिलों को दुनिया में आम करके सुन्नतों की धूम ताम कर दें और मस्जिदें भर दें नमाजियों से। इंशाअल्लाह हम दूसरी मस्जिदें बनाएंगे, उनको भी भरेंगे इंशाअल्लाह। तो सेहत अच्छी होगी तो सब काम करोगे ना, वरना करके सुस्त करके पड़े होंगे तो मेरे मदनी काफिले दुनिया में सफर कैसे करेंगे। जो मस्जिदें भरेंगे और सुन्नतें सिखाएंगे लोगों को, नेकी की दावत देंगे, क्राइम्स और गुनाहों का मतलब मुकाबला करके इनको दूर भगाएंगे और मुसलमानों को नेक बना देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बंगला ज़बान में एक सवाल मौजूद है, आइए वो देखते हैं। मदनी मुज़ाकरा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। রানা ভাই, আপনি এটা কি করছেন? মিলাদুন্নবী উপলক্ষে পতাকা সাজাচ্ছি। এইটি ঈদে মিলাদুন্নবীর সময় কি ঝান্ডা লাগানো কি বেশি জরুরি? পতাকা স্থাপন করা জরুরি, কিন্তু আমি তো সব বলতে পারবো না, আমি হুজুরের কাছ থেকে জেনে জানাচ্ছি। মোহাম্মদ আবু বকর বলছিলাম। হুজুরের কাছে একটি প্রশ্ন, ঈদে মিলাদুন্নবী পতাকা স্থাপন করা কি জরুরি?
तो ज़रूरी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कोई अगर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाता, सुस्ती करता है, गुनाह तो उसको भी नहीं मिलेगा, ज़रूरी तो यूँ भी नहीं है। यूँ देखा जाए तो दुनिया में करोड़ों मुसलमान जिनको ईद मिलादुन नबी के दिन पता भी नहीं चलता होगा आज ईद मिलादुन नबी है, छुट्टियाँ ही नहीं होती, कारोबार चल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ एक माहौल है, इस्लामी मुल्क का माहौल है। हर इस्लामी मुल्क में भी इस तरह का माहौल नहीं है, ये भी बता दूँ आपको, पता ही नहीं होता लोगों को आशुरा कब आया और जश्न विलादत कब मनाएगी। दुनिया में बकरीद का पता चलता होगा, बोटियों की खुशबू आ जाती होगी, वरना जनरली। लेकिन वहाँ भी हमारी तरह माहौल नहीं है, घरों में बाहर बकरे बांधेंगे तो गली में ज़बा होंगे और रौनकें होंगी, कुछ भी नहीं। सॉर्टर जो भी है चार दीवारी में। बाहर मुल्कों की बात कर रहा हूँ, हर मुल्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी है और नहीं भी है, सब मिक्स चल रहा होता है। तो यूं झंडा लगाना एक ये इसका हिस्सा है। जैसे विलादत मनाने के लिए झंडा लगाते हैं, चरागा मीनिंग लाइटिंग करते हैं और नात शरीफ करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का बयान करते हैं, नियाज खिलाते हैं, इसाले सवाब करते हैं। फिर जुलूस जहाँ जहाँ मुमकिन होता है, हर जगह तो परमिशन नहीं होती रोडों पे जुलूस निकालने की, हर मुल्क में नहीं होती, तो जहाँ होता है वहाँ जुलूस से मिलाद लोग निकालते हैं। तो इस अंदाज से बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी वाले रोज़ा भी रखते हैं, एक तादाद है, सब नहीं, कंपल्सरी नहीं है, नफल रोज़ा तो रखते हैं। जश्न विलादत बरसों से मामूल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर अपना यौम विलादत रोज़ा रख के मनाया। खुद फरमाया रोज़ा का, जब पीर शरीफ के रोज़े का सबब पूछा गया, रीज़न, तो एक रीज़न ये बताया कि फी ही वुलिदतु, कि इस दिन मेरी विलादत हुई, मेरी बर्थ हुई। तो यूँ मतलब यौम आपका बर्थडे जो है, विलादत का दिन है, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखते थे। तो यूँ हमारे यहाँ आशिकान सुल के चलो साल में एक ही रख लें, 12 रबीउल अव्वल। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेक आमाल का एक रिसाला है, उसमें हर पीर शरीफ के रोज़े की तरगीब है कि पीर शरीफ का रोज़ा सुन्नत हुआ नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। लेकिन ये वो सुन्नत नहीं है कि ना रखा तो उसको बुरा भला कहा जाए, या चंद बार नहीं रखेगा तो गुनाहगार हो जाएगा, इस तरह की सुन्नत नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। तो यूँ मतलब ये कि झंडा लगाते हैं हमारे, ये हमारा उर्फ है। जहाँ जिसका अंदाज, बाहर मुल्कों में कई जगह आप लगा भी नहीं सकते, लगाएंगे तो पुलिस आ जाएगी, पूछेगी भाई हमारे मुल्क का तो झंडा ये आप कौन सा झंडा लाए। ये वाकई में बोलता हूँ कि वो एक मुल्क का मुझे पता चला था कि शायद वो लगाया होगा या हटवा दिया, बोला इजाज़त मांगी होगी, पता नहीं, तो लगे अपने जो है ना मुल्क का वही लगाओ, ये नहीं चलेगा। इनको पता ही नहीं कि ये क्या है। तो हालांकि इस्लामी मुल्क होते हैं, मैं इस्लामी मुल्क की बात कर रहा हूँ, तो सबको नहीं पता होता। जहाँ है ठीक है, मतलब जहाँ जो अंदाज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बांग्लादेश में तो झंडा भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, चरागा यानी लाइटिंग भी करते हैं। वहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, यहाँ हमारी तरह का माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शिकान सुल को बड़ी यानी छूट छाटे बड़े बड़े इज्तिमात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि ये सिलसिले जारी रहें, कि इन पर कोई पाबंदियाँ ना पड़ेंगे। एक नेकी की दावत है, लोग दीन की तरफ माइल होते हैं, इस बारे नमाजें पढ़ते हैं, नेकियां करते हैं, सुन्नतें अपनाते हैं, गुनाह छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छे अंदाज है ये। अब थोड़ा बहुत अगर कोई कर लेता है, बाज गड़बड़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी इसको देखकर तो मैंने हज में भी बाज़ औक़ात मसाइल लोग करते हैं, उम्रा शरीफ में भी करते हैं। तो ज़ाहिर है कि हज के फ़वाइद ही गालिब हैं, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और इस्लाम की ये शाआइर हैं, तो इनको थोड़ी बंद किया जा सकता। मस्जिद इसलिए थोड़ी बंद कर देंगे कि यार इस मस्जिद में जूता चोर बहुत आते हैं, यार छोड़ो यार, चोरियाँ करते हैं, गुनाह होता है मस्जिद के अंदर, चोरी करते हैं, हराम काम करते हैं, साहब मस्जिद बंद कर दो। कोई भी अक्लमंद ऐसा नहीं कहेगा। तो इसी तरह जश्न विलादत में भी अगर कोई 19-20 करता है, गलत करता है, तो उस गलत को ही गलत कहा जाएगा। ये नहीं कि सारा जश्न विलादत बंद कर दो। शादी कौन सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक करता है? आए तो से मेरे सामने यार। तो शादियों पर पाबंदी डालो, आप मत करना, हम तो फिर भी नहीं रोकेंगे किसी को। शादी करनी है, सुन्नत यूं तो सुन्नत है, लेकिन फ़र्ज भी हो जाती है, वाजिब भी हो जाती है। कभी शादी करना हराम भी हो जाता है। इसके मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। तो बहरहाल ये कि वो
کام یعنی ختم نہیں کریں گے، کام میں جو خرابی ہے اس کو دور کریں گے. ناک پر مکھی بیٹھی بار بار بیٹھی تو اب کوئی عقل مند بولے گا ناک کاٹ دے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہو ناک نہ بیٹھے مکھی. تو ہم بولے بھائی اپنی ناک تو کاٹ کے پھینک دے، میں مکھی کو اڑاتا رہوں گا چاہے 1000 بار اڑانا پڑے. انڈرسٹوڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال کال کے ذریعے آیا ہے ہمارے پاس. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے، تو آپ انہیں کچھ سمجھا دیں. آپ کو سمجھاؤں؟ مجھے آپ صبر کریں، سیٹ ہو جائیے. وہ ایک بولے گی وہ 10 سنے گی تو پھر وہ عام طور پہ یہ دعا سے ہوتا ہے. تعلیم دعا سے ہوتی ہے اور اپنی غلطی نظر نہیں آتی. جھاڑنا لتاڑنا موڈ آف کر کے آ جانا، بچہ ہے تو ہاتھ پکڑ کے دور کر دینا، تھکا ہوا چل کم برداشت کریے. تو بہرحال یہ کہ یک طرفہ کم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہو. تو اگر شوہر کچھ کرتا بھی ہے 19-20 تو بیوی کو چاہیے کہ پھر بھی اس کا احترام کرے، رسپیکٹ کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو وہ اگر کچھ کرتا بھی ہے تو انشاءاللہ اس سے باز آ جائے گا. اس لیے میں نے دونوں کو مشورہ دیا کہ شوہر بھی اپنا خیال رکھے، بیوی بھی اپنا خیال رکھے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ورنہ تعلیم ہمیشہ 2 ہاتھ سے ہی بچتی ہے. یہ بدتمیزی کرتی ہے، یہ گرجتی ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، یہ چیختی ہے، آپ دہاڑتے ہوں گے، یہ بیلن ڈھونڈتی ہوگی، آپ رکھ دیتے ہوں گے، تو پھر کہاں سے ماحول بنے گا. اللہ کریم دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے بچنے سے بچائے، پامال کرنے سے بچائے اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. اب اس طرح یہ تو اچھا ہو ان کی آواز نہیں ہے، ورنہ تو پھر وہ بدتمیزی کرتی کہ شاید صاحب کا ریکارڈ توڑ دیتی کہ تو نے میرا ریکارڈ مدنی چینل پر چڑھا دیا. بعض اس طرح کے بھی ہم لوگ نہیں بھی چلاتے. میری بیوی تنگ کرتی ہے، میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، خصوصی میں کرتے ہیں. کال کی تھی المدینہ جی کال کے ذریعے آیا بتا. اب آواز جاتی ہے اس کی تو پھر اس کی شامت آ جاتی شاید. تو یہ حکمت عملی مجھے پتا ہے نا، مجھے خصوصی میں تو کھلا کانٹا ہوتا ہے نا، کھڑے کھڑے میرا باپ شراب پیتا ہے، اب یہ اللہ کے والے بیٹھے ہیں تو دوسرے شہر یار یہ جا کے تیرے باپ کو بول دیں گے تو تو نے وہاں جا کے میرا ڈنکا بجا دیا، میں شراب پیتا ہوں. کب پی تھی شراب؟ اب پیوں گا. کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ تو اس لیے مطلب وہ انڈائریکٹ سوال کیا جاتا کہ کوئی ہمارا عزیز ہے، باپ عزیز تو رشتہ دار عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کی شراب کی عادت ہے، دعا کر دیں یا کوئی حل بتائیں کہ وہ شراب چھوڑ دیں. اس طرح مطلب حکمت عملی سے ایک دم ہائی لائٹ کر کے ٹارگیٹ کر کے نام لے کر میری بیوی لڑتی ہے تو میرا شوہر لڑتا ہے تو میرا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، اور لے کر آتے تھے میرے پاس. کئی بار ایسا سمجھا کر اب بہت ٹائم سے یہ نہیں، ابھی بیچ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے ملک میں ہوا تھا ایک واقعہ. کسی کے گھر گیا تھا تو اس کا لڑکا سمجھدار تھا، اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ. اے ماں تو بیچارہ نہ رکنے کا نہ بھاگنے کا، سمجھدار تھا. میں نے شاید کچھ خاص بولا نہیں، چلا گیا، لڑکا تو چلا گیا. میں نے کہا دیکھو لگتا ہے ناراض ہو کے چلا گیا. یار آپ اس طرح سمجھدار بچہ ہے، میرے وہ کان میں بول دیتے کسی اور طرح میں سمجھاؤ گیا اس کو. اب کہیں ایسا نہ کہ وہ آپ کو سمجھائے گھر میں آئے. تو خیر تو پھر دوبارہ اس کے گھر جانا ہوا. وہ لڑکا باہر چھوڑنے آیا تھا بڑے لاؤ میں، اس بار چھوڑنے نہیں آیا کہ میرا باپ پھر کہیں میری کلاس لگوا دے گا. یوں مطلب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عزت نفس سب کی ہوتی ہے. تو بھلے غلط کر رہا ہو لڑکا، ہو تو غلط ہی کر رہا ہو، یوں بولنے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح حکمت عملی سے ہوتی ہے کہ الگ سے ہو، یا میں کوئی صوتی پیغام بھیج دینا آپ میرے بیٹے کے لیے، یا کوئی ایسا مطلب کوئی ترکیب کریں گے وہ اس طرح تنگ نہ کرے ہم لوگوں کو. یہ کہ کوئی بھی موقع مناسب طریقہ، لیکن وہ بالکل آج نقد کل ادھار والی بات ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ذکی بھائی ہیں فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا صدقہ اتارنا ہو کسی چیز کے ذریعے تو کیا اس کو اس کے سر کے اوپر سے گھما کر صدقہ دینا ضروری ہے؟ یہ ایک عوام میں رائج تو ہے، صدقہ ایک ہے ٹوٹکا ہی ہے، اس میں کوئی شرم تو قباحت برائی نظر نہیں آتی. مرچیں بھی یوں اتارتے ہیں، نظر جلاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں. حرج اس صورت میں ہوگا جب شریعت سے ٹکرائے یا غیر مسلموں کا یا کسی بدکار لوگوں کا شعار علامت نشانی مانی جاتی ہو، اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہو یا کہ بزرگوں نے منع فرما دیا ہو، تو اس طرح کا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جیسے مرچیں تو وہ صالحین بھی کرتے ہوں گے. مفتی احمد یار خان نے بھی لکھا ہے مرچیں پھرانے کا، اب مرچیں پھرایا، صدقہ پھرایا، صدقے کے بکرے کو ہاتھ لگواتے ہیں، اگرچہ ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ لگوائے بغیر پھرائے بھی صدقہ تو اتر جائے گا، لیکن ایک بات ہوگا علاج کی صورتیں ہوتی ہیں جو یہ بابا جی بتاتے ہیں. اب شریعت نہیں ٹکراتا تو حرج نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اس سے کیا مراد ہے نا؟ کیا حدیث پاک میں یہ آیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا شرعی رہنمائی فرمائیں. حدیث تو ہے، مطلب وہ باپ کی بھی حدیث ہے، ماں باپ کے قدموں تو لے جنت ہے، یہ بھی حدیث ہے. اور وہی کہ مطلب ان کی خدمت کرے، سیوا کرے، ان کو خوش رکھے جائز طریقے پر، تو یہ خوش ہوں گی، تو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ جنت ملے گی. یہ نہیں کہ وہ فزیکلی جو پاؤں ہے جسمانی اس کے نیچے آپ ڈھونڈتے رہیں، یہ مراد نہیں ہوتی. جنت یعنی ماں کے قدموں میں پڑے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، جنت میں چلے جاؤ. کیوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ قدمے میں پڑے رہو، یہ بھی محاورہ ہے، فزیکلی نہیں کہ ماں کو قدم ہی لمبے نہ کرنے تو ماں قدموں میں پڑا رہوں گا، مدنی چینل میں بولا تھا جنت میں جانا ہے، ایسا نہیں. قدموں میں پڑے رہو، مطلب ان کی خدمت کرتے رہو. یعنی شادی ہونے کے بعد اس کو دھکا مار کے نکال دو یا خود ٹاٹا کر کے بھاگ جاؤ اور یہ بیچاری آپ کو یاد کرتی رہے، تڑپتی رہے، ایسا نہیں کرنا. ماں کی خدمت میں عظمت اور جنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دروازے کا کلر جو ہے انہوں نے مدنی اچھا یہ پرچم جو ہے دروازہ پہ جھنڈے والا رنگ لگایا انہوں نے، کیا بات ہے، مگر وہ ایکوریٹ نہیں ہے ذرا، وہ نقشی جو ہے نا اس میں یہ آسان نہیں ہے. غوث پاک کے گنبد شریف پر البتہ سبز رنگ ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا جو مزار شریف کا نقش ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے، خالی لکیریں بنی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے پرچم میں یہ مزار شریف پر یہ ہے، یہ اس طرح ہے، لہریں ہیں اس طرح ہوتی ہے نا، لہریں بنی ہوئی ہیں. تو اس دروازے پر جو بنگلہ دیش والا ہے یہ لہریں نہیں بنائی، بھول گئے ہوں گے یا توجہ نہیں ہوگی، تو یوں جھنڈا بن نہیں رہا، بیچاروں نے کوشش کی ہے. اب جو سب بن گیا اس کو چلاؤ. چلو ہمارے مفتی صاحب نے پہچان تو لیا، میں نہیں پہچان سکا تھا. سوال جھنڈے کے بارے میں کر رہے تھے کہ جھنڈا اٹھانا ضروری ہے یا نہیں، اور دروازہ اس طرح بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا اب دروازہ اٹھ نہیں سکتا نا، وہ تو مولا علی چاہیے اس کے لیے، تو انہیں درے خیبر کو اکھاڑا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا. ہم تو اپنی لکڑی کا چھوٹا سا کھڑکی کا دروازہ بھی نہیں اکھاڑ سکتے بھائی، یہ مولا علی کی طاقت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فضل خدا و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ مدنی پھول عرض کروں گا. عاشقان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہیں. پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان الہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ہیں، سراپا نور ہیں، پیکر نور ہیں. آپ چمکا دینے والا آفتاب، آفتاب میننگ سورج، سون. رحمت
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार और खुदा रब जलील की रोशन दलील। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के इन दिनों में मुख्तलिफ उन्मानात पर मैं डेली कुछ न कुछ अर्ज कर रहा हूँ। तो ऐसी अज़मत और शान वाले रब रहीम करीम की रहमत और नेमत की आमद हो तो फिर हम इस अनमोल नेमत पर क्यों ना खुशियां मनाएं। क्या हमारे प्यारे प्यारे आका नबी रहमत शफीक़ उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई रहमत है? और रहमत खुदाबंदी पर खुशी मनाने का कुरान करीम हमें हुक्म दे रहा है, साफ साफ ऐलान कर रहा है। चुनाचे पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में इरशाद होता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए, ये उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। बाद उलमा ने फरमाया कि अल्लाह पाक का फजल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत कुरान करीम। रब फरमाता है और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। बाद उलमा ने फरमाया अल्लाह पाक का फजल कुरान और रहमत हुजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल इरफान, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। मुफस्सिर शहीद हज़रत अल-हाज मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मालूम हो कि कुरान मजीद के नुज़ूल के महीने यानी रमज़ान में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने यानी रबीउल अव्वल में खुशी मनाना, इबादत करना बेहतर है, क्योंकि रब की रहमत मिलने पर खुशी करनी चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रब की बड़ी आला नेमत है। ये खुशी रब की नेमतों का शुक्रिया है, यानी ये खुशी मनाना दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है, क्योंकि ये खुशी इबादत है, इसका सवाब बेहिसाब है। हवाला नूरुल इरफान पेज नंबर 342। हर करम की वजह ये फजल अजीम सदका है, सब नेमतें इस फजल का फजल और फिर वो भी ऐसा शानदार जिस पे सब अफजाल का है खातिमा। हवाला ज़ौक़-ए-नात पेज नंबर 310। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सिर्फ हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहमतुल लिल आलमीन है। जी हाँ, गज़ाली दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद काज़िमी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन होना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वस्फ यानी सिफत खूबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कुल मखलूक सारी मखलूक के लिए आम है, तो रहमत भी सारे जहानों के लिए आम और अल्लाह पाक के सिवा हर जर्रे को शामिल करार पाई। वलिल्लाहिल हम्द। हवाला मकालत काज़मी जिल्द अव्वल पेज नंबर 100। हदीस शरीफ में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको हमारी रहमत से क्या नसीब हुआ? उन्होंने अर्ज़ की सरकार आपके लुत्फ़ो करम ने मेरी किस्मत जगा दी, वरना मैं खात्मे और अपने अंजाम से अरसे से हैरत ज़दा था। लेकिन यूं ही आपकी गुलामी का शरफ नसीब हुआ और ये आयत करीमा ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन
आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। जो कुव्वत वाला है अर्श के मालिक के हुजूर इज्जत वाला है, जो कुव्वत वाला है अर्श के मालिक के हुजूर इज्जत वाला है, वहां इसका हुक्म, वहां उसका हुक्म माना जाता है, अमानतदार है। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने मेरी तारीफ फरमाई तो आपके सदक़े में मुझे मुकम्मल इत्मीनान नसीब हुआ। ये जिब्रील अमीन की शान में मुबारक आयत है। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ल में नेमतें तक़सीम की जब हक़ तआला ने, लिखी जिब्रील की तकदीर में खिदमत मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आपकी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से एक ये है कि आपने अपनी उम्मत को हर जगह याद रखा। मक्का पाक में थे तो भी उम्मत याद थी, मदीने मुनव्वरा मदीने तैयबा तशरीफ ले गए तो भी उम्मत को ना बुलाया, मस्जिद मुबारक में पहुंचे तो भी हुजरा पाक में यानी रूम में अपने तशरीफ फरमा हुए तो भी अर्श की चोटी से गुजरकर काबा कौसैन जैसे बुलंद मकाम पर भी उम्मत को याद फरमाया। हवाला फयूजुर रहमान पारा 17 जिल्द सफ़ा नंबर 1073। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल माह मिलाद की बरक़ात हासिल करने यहाँ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हैं, तो उन्हीं में से एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली हसन अत्तारी है। मैं जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना मुल्तान शरीफ में दर्जा सादिसा यानी छठे साल का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिग़ैरि हिसाब। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरी मदनी फ़ीस ये है कि मैं इंशाअल्लाहुल करीम हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि नमाज में अक्सर लोग सजदे से उठते वक्त अपने हाथों से कमीज़ सीधी करते हैं, तो इस तरह करने से नमाज में क्या फ़र्क आता है? जवाब इनायत फरमा दीजिए। अक्सर करते हैं या अक़ल करते हैं? यहाँ तो शायद बहुत कम करते होंगे, अक्सर आधे से ज़्यादा होते हैं। तो खैर बाज़ लोग करते हैं इस तरह। तो नमाज में कपड़े आगे या पीछे से उठाना, इसको तो मकरूह तहरीम लिखा है, और सवाल में क्या है उनका, सीधे करते हैं। असल में वो जो रुकू और सज्दे दोनों का ये मामला होता है बाज़ लोगों का कि खड़े होते हैं तो दोनों हाथों से अपने कपड़ों को पीछे से सही कर रहे होते हैं। अब इसमें एक सूरत ये बनती है कि कभी कोई कपड़ा जो बदन के किसी हिस्से पे चिपक जाता है तो वहाँ ज़रूरत होती है कि उसको जुदा करे। अब उसको जुदा किया तो ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि आदत यकीनन मैंने देखी इतनी होती है, यहाँ तक कि ये ना सज्जे से बैठेंगे ना तो ये उठाते हैं, अत्तहियातों में बैठेंगे तो यूँ उठा के सेट करते हैं। आप भी गौर कीजिएगा, ये बहुत आदत देखी है मैंने।
ईसाई भाइयों की या नमाजियों की, अपनों की भी देखिए, पता ही नहीं होता इनको, बस यूँ कर रहे होते हैं, इन्हें एक आदत होती है, इसी तरह पीछे से खाली यूँ झटका खावा खा दे रहे होते हैं, ये भी उठाना हुआ। ऐसे में जो कपड़े सीधे करते हैं उसमें फिर वो दो सूरतें होती हैं कि बाज़ औक़ात तो वो पूरे एहतमाम के साथ यूँ कर रहे होते हैं कि जिससे अमले कसीर हो रहा होता है, देखने वाला देखेगा तो यही कहेगा कि ये नमाज में नहीं है, और बाज़ औक़ात सिर्फ मामूली सा एक झटका देके उसे सही करते हैं। तो अगर वो कोई ज़रूरत है, जैसा कि आपने बयान किया कि बाज़ औक़ात तो ज़रूरत होती है और एक हाथ से पूरी हो भी जाती है, लेकिन अगर अमले कसीर नहीं है तो इस सूरत में तो नमाज फासिद नहीं होगी, और अगर ज़रूरत है तो एक हाथ से करे। तो बाज़ों की आदत होती है कि रुकू से खड़े होते हैं, सज्दे से खड़े होते हैं, तो वो कपड़े वो पीछे से यूँ करके सही करते हैं, झटका देते हैं उसको, तो ये समेटने के अंदर तो नहीं आएगा। ये यूं करते ये क्या होगा, ये बिला जरूरत कर रहे होते, कोई जरूरत नहीं होती, अब बस मकरूह तंज़ीह नहीं है, ये वो फिर मकरूह तहरीमी की तरफ जाना हो रहा है। ये जो यूं करते हैं बिला जरूरत अगर करते हैं और करते बिला जरूरत आदत होती है तो ये फिर मकरूह तंज़ीह ही हो जाएगा। अब बस माने फजूल, नमाज में फजूल काम जो है ना ये मकरूह तंज़ीह होता है, और अगर नमाजी को इसकी ज़रूरत है उस अबस की, तो अब उसके लिए वो अबस ना रहा कि ज़रूरत है, तो फिर वो मकरूह तंज़ीह के हट जाता है, मुबाह हो जाता है, जायज़ हो जाता है। ये कानून भी अगर याद रखे ना तो फायदा होगा। उसूल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क से भी एक तादाद इस्लामी भाइयों की यहाँ हाजिर है, तो उन्हीं में से एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़न अत्तार, नेपालगंज से दर्जे 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरी मदनी फ़ीस ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर माह 3 दिन मदनी काफ़िला करूँगा, और 12 इस्लामी भाइयों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 63 दिन के मदनी तरबियती कोर्स के लिए तैयार करूँगा। सुभान अल्लाह। मेरे लिए और मेरे वालिदैन और असातिज़ा इकराम के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा यह सवाल है कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप लोग रबीउन नूर शरीफ को ईदों की ईद कहते हैं और ईद में रोज़ा नहीं होता और आप लोग रोज़ा रखते हैं, तो इसका क्या जवाब दिया जाएगा? रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। कल परसों भी तो सवाल हुआ था, शायद खुसूसी में हुआ होगा। फिर तो ये सवाल कभी जुम्मा के लिए हुजूर क्यों नहीं आया? इतने माशाल्लाह इतने टाइम से हम मदनी मुज़ाकरा में हैं, तकरीबन 2200 और कितने मदनी मुज़ाकरे हो चुके। मुझे याद नहीं आता कभी जुम्मा के लिए ये सवाल आया को, तो जुम्मा ईद का दिन कहलाता है, बल्कि रिवायत में कि जुम्मा ईद है। सिर्फ ये 12 रबीउल अव्वल के दिन के लिए सवाल आता है, तो इसके ताल्लुक़ से भी अगर कुछ आपकी तरफ से वजाहत हो जाए। खाली 12 रबीउल अव्वल को ही ये ईद कहलाती है, तो इस पर क्यों सवाल आता है हुजूर, इसकी क्या वजह होती है? हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, यानी जुम्मा का दिन ईद का दिन है। हवाला तिरमिज़ी जिल्द 5 पेज नंबर 250, हदीस नंबर 3043। तो जिसको यूँ आता हो तो वो किताब देख सकता है, तिरमिज़ी शरीफ ये सियासत की हदीस है, किताब है। तो जुम्मे को हदीस पाक में ईद कहा गया। ईद में से ईद के लफ्जी माना पलट पलट कर आना, ईद यानी कि ये आदा हो जिसका, समझे? तो यूं मत पलट पलट कर, तो जुम्मा हर हफ्ते आ रहा है और ये मुक़द्दस दिन है, सैयदुल अय्याम भी कहा गया हदीस में कि ये दिनों का सरदार है। तो यूं मतलब ये कि ये एक अहम इबादत होती है जुम्मे में, जुम्मे की नमाज होती है। तो इससे कोई नो प्रॉब्लम, आप मतलब वसवसे मत पाले, और कोई अगर वसवसे डालता है तो उसे बहस नहीं करे। तो वैसे जिस चीज़ को शरीयत मना ना करे ना, यानी किसी चीज़ का शरीयत में मना ना होना खुद दलील जवाज है, वरना तो बहुत सारी चीज़ें नाजायज़ हो जाएंगी कि जो मतलब पहले नहीं थी अब लोग कर रहे हैं। लेंथर की मस्जिद कहाँ रखोगे यार? कोई साबित कर देगा मस्जिद नबी लेंथर की थी और अब जैसी मस्जिद बनी हुई है ऐसी थी, इतना अरबों रुपए का सोना टंगा हुआ था पहले क्या मस्जिद में, खजूर की चटाइयाँ और खजूर के वो
ستون تھے کھجور کے درخت کے جو تنے, بناؤ ایسی مسجد بنانی چاہیے. فرش بھی کچا تھا تو بعد میں صحابہ کرام نے مٹی وغیرہ بھر بھر کے جھولیوں میں لائے اور کچھ کیچڑ وغیرہ کا مسئلہ ہوا بارش میں تو یوں اس کو جام کیا تھا. اس وقت جو انداز تھا, حق جو برکت کشش وہ تھی اس میں, لیکن وہ ہاتھ بھی وہ تھے نا. اب وہ ہاتھ ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ پنکھے کہاں تھے پہلے, بجلیاں کہاں تھی, اے سی کہاں تھے؟ ان سب منظور ہے. جشن ولادت کیوں مناتے ہو؟ یہ منظور نہیں ہے, سب منظور ہے. وہ کسی کا ایک بڑا پیارا کہ مجھے ملا تھا, وہ کلپ عجب پوسٹ ملی تھی, عجب فتنہ گری ہے کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والے کی ولادت پر خوشی کی دلیل مانگتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والے کی ولادت پر خوشی کی دلیل مانگتے ہیں. ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عاشق رسول نے مزے کا مطلب یہ لکھا ہے. اچھا اب اس میں میں تھوڑا یوں ایڈ کرتا ہوں, عجب فتنہ گری, ہر ایک اپنے اپنے بچے کی سالگرہ منا رہا ہے, یوم ولادت منا رہا ہے, برتھ ڈے منا رہا ہے, مگر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والے کی ولادت پر خوشی کی دلیل مانگتے ہیں. ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کی کسی نے بہت مزے کی پچھلے سال چلی تھی, اب بھی چلی ہوگی, کہ جشن ولادت منانے کا کہاں لکھا ہے. وہ جواب دیا تھا کہ عاشقان رسول کی قسمت میں. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی, اہل سنت کے حصے میں آئی. سب کی میرے آقا نے بگڑی بنائی, سب کی آقا نے بگڑی بنائی. ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. دیکھو یہ واحدان انداز, یہ تو ویسے ہی محبت اور انداز ہے. دلائل ہمارے پاس ہے, جیسے ولادت کے آئے دن دیتے ہیں, یہ قرآن کریم سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. اور یہ پچھلے دنوں کے میرے آپ سوال جواب دیکھنے کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ 112% پرفیکٹ کریکٹ. کوئی اس کو چیلنج کر نہیں سکتا, چیلنج کرے گا تو بس وہ کچھ اس کو ہوتا ہوگا تو کرتا ہوگا, ورنہ الحمدللہ کوئی اس کو ناجائز ثابت نہیں کر سکتا. قرآن و حدیث سے اس کو وہ ناجائز نہیں کر سکتا ثابت الحمدللہ. ہمارے علماء نے اس کے ہزاروں جواب دیے, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑی بھی چھوٹی بھی, یعنی کہ آج سے نہیں صدیوں سے اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. جشن ولادت جو منا رہے یار, اس میں کرتے کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیاست اپنی چمکا رہے ہیں, کوئی ملک پر قبضے کی پلاننگ کر رہے ہیں, یا کوئی مال کھینچ رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ ہی تو کر رہے ہیں. اگر ذکر مصطفیٰ عبادت نہیں ہے تو پھر کون سی عبادت آپ بتائیں گے؟ تو ذکر اللہ کر رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, نمازوں کی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان کرتے ہیں. تو یہی تو کر رہے ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے, لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں, نمازیں پڑھے, اٹھ کے تہجد پڑھیں گے, اتنے سارے روزے رکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں روز سحریاں ہو رہی ہیں. تو اب یہ کیا تکلیف ہے یار؟ یہ وسوسہ مطلب پیدا کیا جاتا ہے نا کہ یہ اپنے مطلب کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نہیں منایا. اب یہ ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ پھر عام آدمی اس پہ بولتا ہے ہاں یار یہ تو نہیں منایا. منائی ہے صحابہ کرام نے, وہ اور انداز تھا, ان کا انداز اور تھا. وہ میں نے حدیث سنائی تھی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سرکار وہ ذکر خیر کر رہے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پذیرائی کی تھی. حضور میں اس پر ایک بات غور کر رہا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے پاپا. جی میں اس پر ایک بات غور کر رہا تھا. 8 سن ہجری کو مکہ فتح ہوا. جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی ظاہری حیات آپ کی رہی, دنیا میں تشریف فرما رہے. فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام نے بھی فتح مکہ کو سب جانتے تھے کہ اس کی تاریخ و اس کا سن, لیکن اس طرح کوئی روایت نہیں پڑی کہ ہر سال فتح مکہ منایا گیا ہو. مگر ہم ہر سال فتح مکہ مناتے ہو. دنیا بھر میں فتح مکہ کے دن باقاعدہ بیانات ہوتے ہیں, اور فتح مکہ کے دن
اہتمام کیا جاتا ہے. باقاعدہ فتح مکہ کے دن خصوصیت کے ساتھ مساجد میں اور دنیا بھر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. مگر اس وقت کبھی میں نے سوال سنا نہیں حضور کہ یہ فتح مکہ صحابہ نے کب منایا؟ صحابہ نے نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہو؟ کبھی سنا نہیں. یہ کیا ہوتا کیا یہ جشن نزول قرآن بھی منایا جاتا ہے ہاں رمضان شریف میں. جی ہر ایک اپنے ملک کی مناتا ہے. ہم بھی یوم پاکستان مناتے ہیں جیسے 14 اگست. جی ہاں کوئی کچھ نہیں بولتا. یوم بدر ہم ہر سال مناتے ہیں 17 رمضان کو. تو یہ نہیں اس پہ پتہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ غور طلب لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. یا اولیاء کرام غوث پاک کے نام پر کریں گے, خاص غوث پاک کے نام پر مسئلے کرتے ہیں خاص. میں نے نوٹ کیا ہے. یا یہ جشن ولادت. ہے. یہ 11:11 پر آپ نے جملہ کہا, ابھی 11:12 ہو رہے ہیں. جب آپ نے غوث پاک کا نام لیا تھا گھڑی 11:11 بجا رہی تھی. کیا شان ہے میرے 11ویں والے کی کہ یا غور جب 11ویں 12ویں میں کہ یا غور جب 11ویں 12ویں میں معمائے ہم پر کھلا غوث اعظم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا, اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم. تو اب کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمائے ہم پر کھلا غوث اعظم. اس کے بعد کا بھی ہے تمہیں وصل بے فصل ہے شاہ دی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم نے. یا غوث آپ کی تو آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لائن ہے. وصل بے فصل ہے, آپ ان کی اولاد میں سے اور آپ ان کے لاڈلے ہیں. تو آپ لاڈلے ہیں, آپ ان کی اولاد سے ہیں, تو ان کی 12ویں ہے تو آپ کی 11ویں ان کے صدقے میں مشہور ہو گئی, مشہور کر دی گئی. وہ ہے نا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. تو میرے مرشد غوث پاک کا نام میرے مصطفیٰ نے چمکا دیا. اور 12ویں کے بعد 11ویں کا مہینہ آتا ہے, یہ بھی وصل بلا فصل میں آ سکتا ہے. ماشاءاللہ آج ہے بھی 11ویں شریف, 11 کے بعد 12ویں تاریخ آ رہی ہے کل, یہ بھی وصل بلا فصل. اور 12ویں شریف کا مہینہ جو ہے اس کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے, یہ بھی وصل بلا فصل. یعنی ڈائریکٹ وصل مانے ملنا, بلا فصل مانے فاصلہ, بلا فصل مانے کوئی فاصلہ نہیں, جوائن. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یوں تو نہیں ہے کہ 12ویں سے اختلاف ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹک 11ویں سے بھی ہو جاتا ہے دلوں میں. اللہ اس اختلاف سے ہم کو بچائے. اس سے پہلے ایمان پر موت دے دے. میں تو کہتا ہوں کہ سرکار تو خیر ہمارا سب کچھ ہے, غوث پاک کے بارے میں وسوسے سے آئیں, ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے. غوث پاک کے ہم غلام, ان کے غلاموں کے غلام. اللہ پاک اسی میں ہم کو زندہ رکھے, اسی میں موت دے, غوث پاک کی غلامی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو وہ صحابہ کرام مناتے تھے, وہ میں روایت عرض کر دوں. یعنی خالی وہ شعر شاعری کر کے اس نے اپنی جان چھڑا لی, کو یہ نہ کہہ سکے. صحیح مسلم شریف میں ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے کے قریب سے گزرے. کچھ صحابہ جمع تھے تو آپ گزرے, تو ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے یہاں بچھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ پاک نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا, اس پر ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا تمہیں اللہ کی قسم کیا تم صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ پاک کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے تہمت کی وجہ سے حلف یعنی قسم نہیں اٹھوائی, بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے.
یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہاں جنہیں خود صحابہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا. اس پر ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب اس میں بتائیے ہم جو کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ بولے آپ تو اللہ کا ذکر ہے, تو اللہ کا ذکر کیا یہ اللہ اللہ, کیا یہی ذکر ہے؟ آپ جو اہل علم ہے مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے انشاءاللہ. ذکر کی تعریف وسیع ہے. ذکر میں اللہ کا یہ جو اللہ کا ذکر اللہ 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 یہ بھی ہے. تلاوت بھی اللہ کا, یہ ذکر ہی اللہ کا. تلاوت ہے, دعا, خطبہ, درود پاک یہ بھی ذکر ہے. نعت شریف جو شریعت کے عین مطابق ہو یہ بھی ذکر ہے. صحابہ کا تذکرہ, انبیاء کا تذکرہ, صحابہ کا تذکرہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا, انبیاء کرام کا, صحابہ اہل بیت کا, اولیاء کرام کا ذکر خیر, ان کا تذکرہ کرنا, ان کی شانوں کا بیان کرنا, ان کی کرامتوں کا بیان کرنا, یہ سب کے سب ذکر میں آ جاتا ہے. میں صحیح کہتا ہوں کوئی اہل علم ہوگا نا, واقعی علم ہوگا اس کے بعد وہ میرے سے اختلاف نہیں کرے گا. یہ علماء لکھ کر گئے ذکر سے مراد کیا ہے. اب نماز کیا ہے؟ ذکر تو ہے. اس پر تو قرآن کی نص موجود ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اب کہاں بیٹھے ہو آپ؟ بیٹھے ہو نا مدینے کی گلی میں, سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ادھر ادھر چوپالوں میں مت بیٹھو, ایسے لوگوں کی باتیں ہی مت سنو جو آپ کو ذکر ولادت کے بارے میں وسوسوں کی باتیں کریں. خود بحث بھی مت کرو. اپنا کسی کا مسلک چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں. میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا. یہ بحثیں, مناظرے, یا ہم علماء مناظرین جو ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے, میرا تیرا نہیں ہے. پھر ہم لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, ذہن منتشر ہو جاتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ صحیح لگتا ہے اس کو سنو تو وہ صحیح لگتا ہے, اس کو سنو تو وہ صحیح لگتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اتنا. تو اب ہم وہی کریں جو ہم کرتے آ رہے ہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں نا, ہم اکیلے ہوتے ہیں تو صحیح ہے. ہم مطلب اپنے خاندانی بزرگوں کے پیچھے بھی نہیں چل رہے, ہم علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. جو کچھ ہے وہ علماء, دین ماں باپ نہیں بتاتے ہم کو, دین ہم کو علماء سکھاتے ہیں, مفتیان کرام سکھاتے ہیں, بزرگان دین, علماء کرام, علماء دین سکھاتے ہیں. اور یہ آج کل کے علماء نے سکھایا یہ بھی نہیں ہے نا, تو پہلے سے علماء یہ چیزیں سکھاتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. انداز بدل رہا ہے. جیسے پہلے مسجد و انداز, اب قدیم مسجدیں آپ دیکھیں ابھی تک وہاں آپ کو ملے گی, مکہ مدینے میں بھی کہیں کہیں ملے گی آپ کو قدیم آثار ہیں. اب گھر بہت سارے چھپ گئے لیکن میں نے دیکھے ہیں قدیم آثار مسجدوں کے, جو 100 سال 200 سال پہلے بھی لوگوں نے بنائی تھی مسجدیں, یادگاریں کہ یہاں یہ ہوا تھا, یہاں یہ ہوا تھا. یہاں تک کہ میں نے ایک انوکھی مسجد کی زیارت مجھے ایک عیسائی بھائی نے کروائی تھی کہ چھپرا مارکیٹ مکہ شریف میں تھی. اب شاید انداز اس کا اب نہیں ہے وہ انداز, چھپرا مارکیٹ بولتے تھے. وہ چھپرا مارکیٹ میں نے قدم بھی گنے تھے کہ اتنے قدم پر وہ مسجد آتی تھی. اس کا کوئی شاید دکان وغیرہ بنی ہوئی تھی اس میں, لیکن اس میں کوئی سے گلاس لگے ہوئے تھے. جو مسجد کی زیارت ہم نے کی تھی, حیرت انگیز طور پر ایک سائز اس کی چھوٹی سی تھی, چھوٹی سی محراب, اور یہ مسجد یعنی کسی حد تک نقشہ میرے کو اس وقت نظر آ رہا ہے تصور میں, وہ اس طرح کی مسجد تھی. اور اس نے بتایا تھا کہ اور یہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کا مکان عالی شان جہاں ولادت کا, یہ قریب ہی ہے وہاں. اس سے قریب سمجھو کہ کچھ قدم چل کے 100-200 قدم چل کے وہ مسجد بنی ہوئی تھی. تو وہ یہ بتایا کہ یہ بی بی آمینہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا جب دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی, ان کو پہلے یوں کیا جاتا تھا, گاؤں میں بھیجے جاتے تھے بچوں تاکہ وہاں کی عربی فصاحت و بلاغت سے یہ ترکیب ہو. تو یوں بی بی آمینہ کے جو لاڈلے تھے, اور بھی دائیاں آئی تھی لیکن حلیمہ کی قسمت پر قربان, ان کو یہ خدمت سپرد ہوئی. تو یہ لے کر یہاں دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تھی جگہ پر. عاشقان رسول نے اس کا پتہ لگایا ہوگا, وہاں نشانی کے طور پر مسجد بنا دی.
ये आसार कद्दीम, अब वो छुपा दी गई है, अब काम धंधा हो रहा है, दुकान अब जगह ही साफ हो गई, प्लेन हो गई। इसकी दुकान बन गई थी ये मुझे पता है, अब वो दुकान भी हट गई होगी, कोई और मतलब इसकी तोसी की गई होगी रोड की, तो अब वो माज़अल्लाह बस क्या करें, अल्लाह पाक करम फरमाए। तो ये मतलब ऐसे आसार, तो अब ये क्या उसी जैसी मस्जिद क्यों नहीं बनाते, लेंथर कंक्रीट और फुलाव सब जगह। तो ये असल मस्जिद शरीयत में साबित है ना, मस्जिद बनाओ। अब वो जिस जगह जैसा अंदाज जैसा और पैसों का मसला और तो सब इस तरह बन रही है। खुद मस्जिद नबी भी असली हालत में नहीं है जो पहले थी, अंडरस्टूड, सब समझते हैं। वो इमारत और थी, ये इमारत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, उसका उसमें से एक तिनका भी नहीं बचा हुआ, यूं समझते हैं बिल्कुल। ये भी सही है, माज़अल्लाह थोड़ी कहेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसा, सही शरीयत ने मना नहीं किया। तो यूं जश्न विलादत मनाने का हर दौर में अंदाज। अब झंडे जो थे पहले नहीं लगते थे, मुझे तो पता है ना, पहले झंडे हुआ तस्वुर नहीं था, पता था 12वीं शरीफ छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये झंडों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला गया। तो यूं हुआ, चरागा मस्जिद होता था खाली, हमारे पड़ोस में मस्जिद थी, मैं कभी तस्करा करता हूँ, उस पर देखता था लड़ियाँ लगाते थे 12वीं शरीफ को, वो झालरें हो रही है, झंडे नहीं होते थे। तो पता चलता था कि 12वीं शरीफ है, नातों की आवाज़ें आना, मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाना, तो ये अंदाज था। आहिस्ता आहिस्ता अब झंडे भी आ गए, फिर जुलूस भी शुरू हो गए। तो ये जो तरीके ईजाद हुए नए नए, तो जो शरीयत से नहीं टकराते वो जायज़ हैं। बहुत सारे खाने ईजाद हुए हैं, पहले बिरयानी कौरमे हम जिस अंदाज का खाते हैं, क्या वो था, इसमें सोचना भी नहीं है, इन्हें बिरयानी की प्लेट को छीन ले अपने से, ये नहीं सोचना है। तो ये भी तो मतलब है ना, तो आप बोलो ये तो अकली दलील है, तो ये अक्ल वालों को दी जाती है दलील। तो वलीमा सुन्नत है ना, वलीमे में बिरयानी पकाना किससे साबित है? अब तो ये अकली दलील ना रही ना, खाना खिलाना है। अब वलीमा की सुन्नत है सिर्फ बिरयानी खिलाई, जो साबित नहीं है। बिरयानी आई नहीं इस हुलिये में, जिस तरह इस अंदाज हम जो खाते खिलाते हैं, तो वलीमा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चार जानिब रोशनी है सब समा गए नूर नूर, चार जानिब रोशनी है सब समा गए नूर नूर। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को वाह मलाली मदीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस
मुबल्लिग बनाया है, अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शे से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। यही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुहावरा है बोल बाला होना। इस मुहावरे को हमारे आला हजरत ने कुछ अपने शेर में यूं इरशाद फरमाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। प्लीज शेख बताइए इस शेर का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कलाम का एक मक्ता है। कैसे आकाओं का हूँ बंदा रजा, यानी अपने बुजुर्गों का, अपने मशाइख का, पीर साहिबान का इन्होंने यहाँ इशारा दिया है कि मेरे पीर साहब वो तो इनके पीर साहब तो वो, तो फिर बुजुर्गान दीन, मेरे गौस पाक, मेरे गरीब नवाज, तो अल्लाह पाक की रहमत से मुझे तो बड़े प्यारे प्यारे बुजुर्गों के दामन हाथों में आए हैं, तो मैं तो इनका खादिम हूँ, इनका ग़ुलाम हूँ। बंदा माने ग़ुलाम, खादिम। जैसे कि आमतौर पे हमारे यहाँ तो बंदा लोगों को बोलते हैं आपके बंदे कितने हैं, तुम्हारे बंदे कितने हैं, तो ये मतलब, तो यहाँ मतलब है कि बंदा माने ग़ुलाम, खिदमतकार, खादिम वगैरह। तो कैसे आकाओं का हूँ बंदा रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये सारे औलिया किराम जो हैं, मेरे बुजुर्गान दीन हैं, ये सब मेरे सरकार हैं, मेरे सरदार हैं, मेरे ताजदार हैं। तो या अल्लाह पाक इन सब की इज़्ज़त अज़मत और बढ़ा, इनकी इज़्ज़त और बढ़ा, इनके बोल बाले हों, इनके नाम रोशन हो, इनके काम रोशन हो, इनके आमाल रोशन हो, दुनिया में आखिरत में इनका बोल बाला रहे, अज़मत के डंके बजते रहे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न विलादत का जो बोल बाला है ये दुनिया भर में ये। आइए आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। मेरे आका की आमद मरहबा, मेरे दाता की आमद मरहबा, मेरे मौला की आमद मरहबा, मेरे मलजा की आमद मरहबा। आ गए सरकार नबियों के सरदार, मालिक व मुख्तार, सबके हैं गमखार, सबके हैं गमखार। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 मरहबा। माशाअल्लाह। जाहिद भाई ये सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल का कोई ख़ास अमल बता दीजिए। जो कोई रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को ये कलेमात पढ़े वो पूरा साल खुश रहेगा। और ये भी मनकूल है, यानी नकल की बयान किया गया है कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। वो कलेमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार, या अल्लाह 7 बार, या रहमानु 7 बार, या गफूर 7 बार, या रहीम 7 बार, या हन्नानो 7 बार, या मन्नानो 7 बार, या दय्यानो 7 बार, या सुबहानो 7 बार। इसमें हवाला है जवाहिर खमसा, उत्तरजम 101। ये किताब अच्छी किताब है, फतह रज़विया शरीफ में भी इस किताब से हवाले हैं, मतलब औराद व वज़ाइफ के हवाले से। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहा जाए, बस ये समझो बुजुर्गों की तरफ से ये। और जन्नत में ले जाने वाले काम का जहाँ तक चालू है ना, एक बार अगर किसी ने कहा अल्लाह, ये भी जन्नत में ले जाने वाला काम है। अल्लाह कबूल कर ले तो जन्नत ही है। हर नेकी जन्नत में ले जाने वाली है, हर गुनाह जहन्नम में पहुंचाने वाला है। इसलिए वो ये
बड़ी रात का वजीफा 12वीं तारीख का ये रात दिन का लिखा नहीं है इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ याद है आप सबको? आप दिला दीजिए याद। कल बड़ी रात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिंदा सलामत रखे और हम बड़ी रात को पाने में कामयाब हो। आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह 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 कल हम ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस बड़ी रात को पाने में कामयाब हो जाएं इंशाअल्लाह। और आपने बस ईशा यहीं अदा कर लेनी है। ईशा की जमा 8:30 बजे है। उसके बाद इंशाअल्लाह तिलावत और नाज शरीफ, सुन्नत व बरा बयान, जुलूस मीलाद, मदनी मुज़ाकरा, बयान, मदनी मुज़ाकरा, नातें, कलाम, मरहबा या मुस्तफ़ा की दुआएं, मुनाजात, दुआएं, बस मदीना मदीना हो रहा होगा। और फिर इंशाअल्लाह सहरी के बाद फिर जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरो साद पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह फिर मिलकर करेंगे मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर। और उसके बाद सलातो सलाम, फजर की नमाज, फजर के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सादिक होती है, सुबह बहरा, और फिर भी इश्ताक चाश तक अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब इस्लाम भाई नाज शरीफ पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं। और फिर जुमा की नमाज 2:45 बजे इंशाअल्लाह कमो बेश 2:40 के आसपास इंशाअल्लाह खुतबा होगा। और उसके बाद जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करने की सादत हासिल करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जुलूस मीलाद का सिलसिला होगा आलमी मदनी मगर फैज़ान मदीना से। और ये जुलूस मीलाद इंशाअल्लाह 5:45 बजे फैज़ान मदीना में जो इस्तर की जमा 5:45 बजे से पहले ही जुलूस मीलाद की यहाँ तरकीब हो जाएगी, वापसी यहीं है। तो फिर जमात के साथ असर अदा करनी है। असर के बाद आपने दुआ इफ्तार में शिरकत करनी है। दुआ इफ्तार में शिरकत के बाद इफ्तार करनी है, मगरिब पढ़नी है, बयान सुनना है, लंगर मीलाद से भी हिस्सा लेना है, इशा की जमात से नमाज पढ़नी है, और फिर मद्दी मुज़ाकरे में फिर शिरकत करनी है इंशाअल्लाह। ये सारा सिलसिला हत्ता के जुलूस मीलाद भी इंशाअल्लाह आपको मदनी चैनल में बराह रास्त दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो तबरुकात की भी ज़ियारत है माशाअल्लाह। फैज़ान मदीना में ईद के दिन फजर की नमाज के बाद आप यहाँ रहें और खूब तबरुकात की ज़ियारत से भी आंखों को ठंडा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, कल जो जुलूस होगा बड़ी रात का, उसमें भी कोई तबरुकात की ज़ियारत होगी? जी इंशाअल्लाह वो आपके जुलूस के साथ मशवरा हुआ है, तबरुकात जुलूस के साथ ही होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आप अल्लाह पाक ने चाहा तो माहौल होगा। कल वो तबरुक होगा जो इंशाअल्लाह, है ना जी, जुल्फ मुबारक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराह रास्त ज़ियारत होगी। वो बॉक्स अगर पैक हुआ फिर तो ज़ियारत नहीं हो सकेगी, और पिन करेंगे तो वो नलकी जी हाँ बनी हुई है, तो वो यूं कोई सैयद साहब लेकर अगर उसी के साथ ज़ियारत होगी ना, तो ज़ियारत हो सकेगी। ऐसी कोई तरकीब रखिएगा इंशाअल्लाह। सैयद होंगे। आइए सारे तबरुक सैयदा सादात किराम जो भी हुए मुबारक वगैरह, तो वो सादात किराम अपने सरों पर रखेंगे, इसको इंशाअल्लाह जुलूस में शामिल होंगे। मुख्तसर सा जुलूस होता हमारा, बिल्कुल जो अंदर में होता है इसमें होगा, ये बाहर होगा, अंदर ही सही रहेगा। अंदर लोग लपकेंगे तो फिर बेअदबी चलाइनी तबरुकात के साए में इंशाअल्लाह। मैं भी तबरुकात के साए में इंशाअल्लाह बरकतें लूटूंगा इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, कल 11 रबीउल अव्वल शरीफ है, तो कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के इस्तिकबाल के लिए ना रोज़ा रख लिया जाए। 12 को तो रखते ही अपने, 7 करो मरहबा, है ना, करें यार हिम्मत। मैं रोज़ नहीं रखता रोज़े, मैं तो सुस्त आदमी हूँ। नियत कर लिए कि भाई इंशाअल्लाह इस्तिकबाल है 12 रबीउल अव्वल का, 11वां कल रोज़ा, परसों भी रोज़ा इंशाअल्लाह। नियत करें, मुझे हिम्मत रहे इंशाअल्लाह। आमीन। आप भी रखिए। कल जुमेरात है, और जुम्मे के साथ जुमेरात मिलाकर तो 10,000 साल के रोज़ों का के बराबर है, इस तरह की है ना हदीस पाक।
आला हज़रत ने जो कोट की है फतह रज़विया शरीफ में, तो ये तो हर जुमेरात जुम्मे का है, जुम्मे के साथ जबकि जुमेरात मिला ले या हफ्ता मिला ले। हाँ ये हदीस है। जुमेरात का रोज़ा भी सुन्नत है? जी हाँ, जुमेरात का फिर अलग से सुन्नत भी है। तो बुध की भी रिवायतें हैं। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोज़े जुमुआ, रोज़ाए जुमुआ, जुम्मे का रोज़ा, जब उसके साथ पंज शंबा यानी जुमेरात या शंबा यानी हफ्ते का रोज सैटरडे भी शामिल हो। मरवी हुआ बयान किया गया कि 10,000 बरस के रोजों के बराबर है, गोल्डन चांद से कल। यहाँ तो माशाल्लाह जो आए मैंने को वैसे यहाँ पड़े हुए मतलब मस्जिद में कोई मशक्क़त के काम या नौकरी धंधा दुकान, तो ये जो तशरीफ लाया हज़ारों की तादाद में इस्लामी भाई आशिकान रसूल फैज़ान मदीना में, वो तो सब के सब कल रोज़ा रख लें। टोकन ले लीजिएगा ताकि ये आपके टोकन के हिसाब से अगर ये कम होगा खाना तो पका लेंगे, टोकन ज़्यादा होंगे तो आज इंशाअल्लाह मिलजुल कर रोज़ा रखेंगे और इंशाअल्लाह कल भी रखेंगे और इस साल सवाब बीबी आमिना के लाल को तोहफा पेश करेंगे। हम यूँ जश्न विलादत मनाते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कल का सुन्नत भरा बयान कैसा होगा, आइए उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। मुस्तफ़ा करीम का जश्न विलादत मनाने जमा हुए हैं। इस तरह बातनी फजाइल और कमालात में कोई आपसे बढ़कर नहीं है, इसी तरह ज़ाहिरी सूरत में भी कोई मेरे आका से बड़ा मालूम नहीं होता। ज़माने को बता दो मुस्तफ़ा से प्यार है। आसमान का जो चांद है ना, ये चांद तो खिलौना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने झूले मुबारक में जिस तरफ उंगली फेर देते चांद उसी तरह झुक जाया करता। यही तो सोते हुओं को ये रात जो है ना किसी घड़ी का इंतजार कर रही है। जो वो घड़ी करीब आती चली जाती है ना, एक कैफ और मस्ती है ना, एक सुरूर है, ये बढ़ता है आज की रात। कैसी रौनक फिजा आज की रात, तो आज रौनक ही रौनक है, आज बरकत ही बरकत है। आज तो तारीख ही है बड़ी शानदार है, आज तो 12 तारीख। सारे झूमो ना यार, आज तो झूमने की रात। आज इंशाअल्लाहुल करीम 28 सितंबर 2023 बरोज जुमरात जश्न ईद मिलादुन नबी की स्पेशल ट्रांसमिशन में देखिए तिलावत नात के बाद निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का सुन्नतों भरा बयान। इज्तिमाए मिलादुन नबी का आगाज रात तकरीबन 9 बजे होगा बराह रास्त मदनी चैनल पर। इंशाअल्लाहुल करीम कल रात आज रात अब जुमेरात आई बड़ी रात है इंशाअल्लाह। ये 9 बजे इन्होंने कहा, 8:30 बजे जमात है ना, तिलावत नात शरीफ वगैरह, इसके बाद इंशाअल्लाह मुनासिब वक्त पर निगरान शुरा का बयान होगा और फिर इंशाअल्लाह अपना जो जुलूस है ये तकरीबन 10 बजे के आसपास, तकरीबन 10 बजे और 10:15 के दरमियान वो मुँह मुबारक के साये में इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह करीम, अल्लाह बरकत दे। आमीन। अल्लाह सलामत भी रखे, हम सबको सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, जिंदा रखे कि हम कल की इस पाकीज़ा पुरफज़ा रात में दाखिल हो जाए। आमीन या रब। और रहमतों की बारिश में नहाते सुबह 12 के पुरनूर लम्हे को पाले। आमीन या रब। सुबह 12 वो लम्हा है जिस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तशरीफ लाए दुनिया में, पैदा हुए। वो सुबह 12 बहारों की सुबह है, सारी खजाएं दम तोड़ गई और बहारों की सुबह तुलू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम खुरम शहजाद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो ये सवाल है कि अदब से झुक के किसी से मिलना वो शिरक में शामिल होता है? प्लीज माइक।
बहार शरीफ तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 464 मसला नंबर 31 इन 31। बाद लोग सलाम करते वक्त झुक भी जाते हैं। ये झुकना अगर हद रुकू तक हो तो हराम है और उससे कम हो तो मकरू है। तो मकरू माने मकरू तंजी आएगा, ये हराम का तज़किरा ना आगे। तो ये झुकना, ये हद रुकू तक झुकना उसको कहते हैं कि इतना झुका कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा कहलाता है। इतना झुकना भी नहीं है, थोड़ा सा ही यूं कर दिया ना तो वो भी, लेकिन जिसको झुकना कहा जाए थोड़ा भी झुका तो ये मकरू है। तो यूं नॉर्मल खड़े होकर आदमी सलाम करे। एक भारी तादाद मैंने देखी है कि वो पता नहीं बिरादरियाँ जैसे कौमें होती हैं, शख्सियात के सामने, उलमा के सामने बेचारे वो यूं करके झुक रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने नहीं झुकते। अच्छा, और इसी बहार शरीफ के पेज नंबर 473 पर लिखा है तो उस फर्क के अल्फाज में, हाँ, कि मसला नंबर 17 मुलाकात के वक्त झुकना मना है। आलमगीरी का हवाला फिक़्ह की किताब है। फिर उसके वज़ात सदर शरीआ रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्होंने बहार शरीफ लिखी है, उन्होंने ये किए यानी इतना झुकना के हद रुकू तक हो जाए। ये मुलाकात के वक्त लिखा है, अब वहाँ सलाम का तज़किरा है, इन दोनों में फ़र्क है। सलाम के अलावा भी मुलाकात वैसे ही हो रही है तो भी झुकना नहीं चाहिए, यानी जबकि हद रुकू तक पहुंच जाए तो ऐसा झुकना ये मना किया गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कामरान भाई फेसबुक के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि शुगर का रूहानी इलाज बता दीजिए। शुगर का जिस्मानी इलाज तो ये है कि परहेज़ी करें, मीठा मीठा आप अपना करें, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करें। अब अगर खाली वजीफा पढ़ता रहे और मिठाइयाँ पेट में धकेलता रहे तो फिर जरा दोनों तरफ से दवा और दुआ दोनों, परहेज़ी भी करे और दुआ भी पढ़े। जैसे करेले का जूस भी इसमें मुफीद होता है। रोज का करेले का जूस अगर उसको चलता हो ना, थोड़ा पीने में यूं होगा लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी तो करेले का जूस बहुत सारे फवायद हैं इसके, जिनमें मतलब ये कि शुगर को भी कंट्रोल करता है। और रूहानी इलाज इसका ये पारा 15 बनी इसराइल की 80 नंबर आयत नंबर 80 यानी 80। वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रोजाना सुबह शाम यह आयत मुबारक 3 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पी लीजिए। जब तक शिफा ना हो यह अमल रोजाना करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद का इनआकाद रोज़ाना कई मकामात पर हो रहा है और देखा ये जा रहा है कि नात ख्वां जब नात ख्वानी के लिए आते हैं तो जिसकी अभी बारी नहीं आई वो अपने हाथ में तस्बीह लेके वो दुरूद पाक इस्तिग़फ़ार को ना कोई जिक्र कर रहा होता है, और जिसकी बारी होती है वो दीगर आवाम को कहता हाथ उठा के बोलो, लहरा के बोलो। तो जबकि दीगर जो नात ख्वां वो बैठे हुए हैं वो खामोशी से अपनी तस्बीह घुमा रहे हैं। तो ये थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि हम आवाम को तो कह रहे हैं लेकिन खुद तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्या ये नात ख्वानी के दौरान, बयान के दौरान हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? इसकी इजाज़त है? अल्लाह वो दिन करे कि नात ख्वान तस्बीहां लेकर घूमते रहे, मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो अच्छी बात है कि नात ख्वान दुरूद शरीफ पढ़ता है, तस्बीह में तो क्या अपने को तकलीफ है। और राय ये कि हाथ उठाकर बोलो तो ये कोई शरई हुक्म तो नहीं है कि जो हाथ नहीं उठाएगा गुनाहगार हो जाएगा। तो नात ख्वान बोलता हाथ उठा के बोलो,
हाथ उठाए तो ठीक है, मर्जी है, ना उठाए तो भी मर्जी है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप वो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, हाँ जहाँ शरई मसाइल बयान हो रहे हो ना, तो वहाँ तो बिल्कुल स्टॉप जबान हो, तस्बीह ना पढ़ी जाए बल्कि सुना जाए, वरना पढ़ेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, गलत फहमियों का खतरा रहेगा। ठीक है ना। नात शरीफ में अगर कोई पढ़ रहा है तो शरई मसाइल नहीं बयान हो रहे ना। वैसे भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद नाम मुबारक जब भी आए तो दुरूद पाक तो पढ़ना अच्छा ही है, जाहिर है। तो और अगर ये बोलते हाथ उठाकर बोलो, हाथ लहरा कर बोलो, इसमें भी कोई शरई तौर पर तो गुनाह नहीं है। मौके की मुनासबत से मतलब मेरे ख्याल में कोई इतराज बनता नहीं है इसमें। हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बोला हाथ उठाकर तो क्या मसला खड़ा हो गया। एक जोश दिलाने का एक अंदाज है इसमें। वो कह ये रहे हैं कि जब अपनी बारी आती है तो सबको बोलते हैं मेरे साथ मिलके पढ़ो, अब दूसरा नाथवा कह रहा है साथ मिलके पढ़ो, तो वो साथ पढ़ नहीं रहे, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्ती पक्की करे हो रही है उनसे कि यार साथ अलग से बोले, माइक पे ना बोले। तो सब तस्बीह नहीं पढ़ते होंगे यार, ये तो आपने नई बात बताई। अगर कुछ बोलते होंगे साथ, कुछ नहीं बोलते होंगे, तो साथ बोलने वाले भी फिक्स होते हैं। कोरस में जो नात पढ़ते हैं ना, हर एक नहीं पढ़ता। ये इनका भी एक अंदाज होता है कि जैसे जो नातखान माइक पर पढ़ रहा है ना, वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, और जो साथ कोरस में होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सुर में पढ़ेंगे। ये इनकी तरकीब होती है। हमारे भी यही तरकीब से पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे नातखान पढ़ रहा है और दूसरे मिलाने वाले अपनी वो जोरदार आवाज निकालेंगे, तो नातखान बेचारा जाएगा कहाँ, मदीने। इसकी आवाज तो लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं। तो ये तरीका भी समझ में आता है। असली नातखान बुलंद आवाज से पढ़े, दूसरे आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाए, तो एक इसमें खूबसूरती आवाज में पैदा होती है। इसको हमारे कोरस में पढ़ना कहते हैं। तो ये तरकीब होती है इनकी कि इनकी टीम में कोई मखसूस नातखान हर एक, फिर आवाम भी साथ में सुर मिला रही होती है अपनी। तो अब ये कहीं ऐसा होता हो तो मिलजुल के सुलह करवा दें इनकी, तो साथ दिया करें एक दूसरे का, दिल जोई होती है इससे। वरना हुक्म शरीयत कुछ भी नहीं लगेगा। कोई नहीं मिलता साथ में पढ़ता तो गुनाहगार नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल शरीफ में रिसाला अरबईन अत्तार से 40 हदीसें हिफ्ज़ करने की अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई थी। काफ़ी इस्लामी भाइयों ने याद की हैं, उनकी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं। आइए आपको वो भी दिखाते हैं और साथ ही साथ जो इसकी कारकर्दगी है वो भी दिखाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी सल्ली अलैहि या रब्बी सल्लिम अलैहि या रब्बी सल्ली अलैहि या रब्बी सल्लिम अलैहि या रब्बी सल्ली अलैहि सलवातुल्लाहि अलैहि या रब्बी सल्ली अलैहि या रब्बी सल्लिम अलैहि या रब्बी सल्ली अलैहि सलवातुल्लाहि अलैहि मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. अरबईन अत्तार से 40 अहादीस याद करने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की नीयतें 22,194, इस्लामी बहनों की नीयतें 53,038, टोटल 75,232, 75,232। अरबईन अत्तार से 40 अहादीस हिफ्ज करने वाले इस्लामी भाई 18,578, इस्लामी बहनें 10,273, टोटल 28,851, 28,851। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह करे इन्होंने हिफ्ज़ किया तो हदीस का जो असल जो हिस्सा है कि उम्मत तक पहुंचाने के लिए, तो उम्मत तक पहुंचाने के लिए ये बयानात करें और लोगों तक ये हदीसें भी पहुंचाएं तो फजीलत इनको हासिल हो जाएगी। हिफ्ज़ करना बहरहाल बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह और बरकतें दे, हाफ़िज़ा मजबूत भी रहे। अब हिफ्ज़ किया तो अल्लाह करे कब्र तक इनको याद भी रहे, मरने तक भूल न जाए। बयान करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम याद रहने के चांस बढ़ जाएंगे। इसी तरह माह रबीउल अव्वल शरीफ में रोज़ाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने की और साथ ही साथ नफली रोज़े रखने की भी अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई थी। काफ़ी इस्लामी भाइयों ने इस पर अमल किया है। दुरूद पाक की कारकर्दगी भी हमारे पास मौजूद है, आइए वो दिखाते हैं और साथ ही साथ नफिल रोज़े रखने वालों की जो नीयतें हैं वो आपको दिखाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने की कारकर्दगी इस्लामी भाइयों ने पढ़े 2,22,10,88,830, इस्लामी बहनों ने पढ़े 2,17,89,56,394, टोटल दुरूद पाक पढ़े गए 4,40,45,224, 4,400,000,000, 45,224। माह रबीउल अव्वल 1445 में नफली रोजे रखने वालों की नीयतें, कुल रोजे रखने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 2,35,553, इस्लामी बहनों की तादाद 96,169, टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के रोजे रखने की नीयतें 3,31,722, 3,31,722। माशाअल्लाह करीम माशाअल्लाह। इसी तरह नाजरीन से रोज़ाना सवालात किए जाते हैं, उनके जवाबात देखते हैं। 26 सितंबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, खुशू व खुजू जिक्र की किस किस्म में शामिल है? जवाब, जिक्र बिल क़ल्ब में। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अपने अहले बैत को कितने अरसे का खर्चा दे दिया करते थे? जवाब, साल भर का। सवाल नंबर 3, आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के वज़ाइफ व आमाल जिस किताब में जमा किए गए उसका नाम बताइए। जवाब, अल वजीफतुल करीमा। दुरुस्त जवाबात
دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اسید رضا اتاری اسلام آباد، محمد اسلم اتاری گرو مندر کراچی، محمد سجاد عارف والا، ظہور احمد اتاری جیکب آباد، محمود اتاری کوئٹہ، محمد رمضان اتاری شور کوٹ، بنت عبد الرحمان بورے والا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمود اتاری کوئٹہ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج کے مدنی مذاکرے کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، رحمت للعالمین ہونا کس نبی کی خصوصیت ہے؟ سوال نمبر 2، زیادہ تر کن چیزوں سے وزن بڑھتا ہے؟ سوال نمبر 3، کن 2 اوقات کی دھوپ زیادہ فائدہ مند ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 034112555554 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب، اس کے حوالے سے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں۔ آپ یا کوئی بھی مسلمان یقیناً حج و عمرے کی سعادت پانے کی خواہش دل میں رکھتا ہے۔ آپ بھی اگر حج و عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار ریلیٹیو فرینڈز میں سے کوئی جا رہا ہے، تو کیا آپ نے یا ان جانے والوں نے عمرے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں سیکھا تو مکتبۃ المدینہ بڑی پیاری کتاب آپ کو دے رہا ہے جس کا نام ہے رفیق المعتمرین۔ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ عمرے کا مکمل طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب بڑے سائز میں بھی ہے اور چھوٹے سائز میں بھی دستیاب ہے۔ اگر آپ بذریعہ ڈاک بذریعہ رائڈر منگانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔